बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे और ज़बरदस्त होंगे। सबसे पहली बात जो इम्पोर्टेंट तरीन है, माशाल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा जो रमज़ान है वो शुरू हो गया है। और यकीनन जो मेन और पीक टाइम है उस वक्त हम अफ्तार में मसरूफ़ होंगे। और इसके अलावा मतलब उसको अफ्तार को छोड़कर या इन चीज़ों को छोड़कर हम यकीनन किसी किस्म के बिज़नेस या किसी किस्म की जो ट्रेडिंग है उसमें हम इन्वॉल्व ना होंगे, ना होना चाहिए। ये मेरा अपना जो है वो सोच है और अपना तरीक़ेकार भी है। उम्मीद है कि आप लोग मेरी इस बात से जो है वो मुकम्मल जो है आप एग्री हो गए कि हाँ भाई, सेकंड करोगे मेरी बात को। दूसरी बात ये कि चंद लोग तरावियाँ जो है वो बाजमात पढ़ते हैं, तरावियों के लिए जाते हैं, इशा के बाद तरावियाँ पढ़ते हैं। काफ़ी लंबी होती हैं, यकीनन 20 रकात की होती हैं और उसमें बड़ा टाइम लग जाता है। और वो भी मुकम्मल करके ही आते हैं और ये उनका जो है वो एक प्रैक्टिस है हर रमज़ान की। लिहाजा वो उन लोगों के लिए भी ज़रूरी नहीं है कि वो इस ट्रेडिंग को उस टाइम में करें। अल्लाह जो है वो मालिक होता है, अल्लाह ने ही सब कुछ दिया हुआ है। आपका पैसा नहीं है, ना आप जो है वो पैदाइशी अपने साथ पैसा लाए। अल्लाह ताला ने अगर आपको विरासत में भी दिया है तो वो अल्लाह ताला का ही दिया हुआ पैसा है, वरना आप किसी गरीब ख़ानदान में भी, ऐसे ख़ानदान में भी पैदा हो सकते थे जहाँ पे कुछ ना होता। अब हम बात करेंगे कि हमें फिर क्या करना चाहिए, फिर हमें कैसे ट्रेडिंग करनी चाहिए। देखिए, हमारे पास जो पीक टाइम है वो तो चला गया रमज़ानों में, ठीक हो गया, वो कोई ऐसा मसला नहीं है, किसी किस्म की कोई बात नहीं है। हमारे पास बहुत ज़बरदस्त किस्म की प्लानिंग है जो कि हम कर सकते हैं। खुद भी आप अपना स्केड्यूल बनाइए और कर सकते हैं। आपने फजर के वक्त उठना है तो देखनी है मार्केट, कोशिश ये कीजिएगा कि उस वक्त किसी किस्म का कोई डिसीजन ना लें और उस वक्त ना मार्केट को ना देखें, अपनी फजर की नमाज़ पढ़ें, कुरान पाक की तिलावत करें, सोना है, आराम करना है, उस तरह कीजिए। हम अलर्ट होंगे 1:30 बजे तक। मैं अपनी वीडियो बिल्कुल एज़ पर स्केड्यूल वो डालता रहूँगा और आप लोगों को जितना भी गाइडलाइन कर दे सकूँगा वो ज़रूर दूँगा। तो हमने 1:30 बजे के करीब जो है वो अपने मोबाइल्स को, अपने लैपटॉप्स को ऑन करना है और उसके बाद हमने देखना है भाई कि क्या हो रहा है। और उसके बाद हम यकीनन रोज़ाना आपको ये टारगेट तो बताएंगे, हम आपको लेवल्स भी बताएंगे, हम आपको सब कुछ बताएंगे। दिन भर मेरे मैसेज उसी तरह कोशिश करूँगा कि आते रहें जिस तरीके से आने चाहिए आप लोगों की गाइडलाइन के लिए। और फिर आप जो वीडियो वाले हैं, जो ग्रुप का तो मैंने बता दिया, जो वीडियो वाले हैं वो भी यकीनन सुबह ही उनको गाइडलाइन एक बेहतरीन देने की कोशिश करूँगा। बाकी अल्लाह के काम, फिर वही बात कि अल्लाह के काम ही हरफ आखिर हैं। और फिर आपने 5 और 5:30 के दरमियान, यानी असर की नमाज के बाद, अपनी ट्रेड को एक बनानी है जगह कि भाई आपको कहाँ से ट्रेड लेनी है। तो उसका हम अगर हमें समझ आएगी तो उसका हम ऑर्डर प्लेस करके अपनी इफ्तार करेंगे, आराम से करेंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करके करेंगे। बाकी हो गया तो ठीक, और अगर ये भी नहीं तो फिर हमारे पास इंशाल्लाह 10 बजे का टाइम है, वो भी एक पीक टाइम है। 10 और 11 के दरमियान आपने नोट किया होगा, क्योंकि यूरोपियन टाइम ख़त्म हो रहा होता है, उस वक्त सेल परचेज ज़्यादा हो जाती है, तो उस वक्त भी आपको एक अच्छा टारगेट मिल सकता है। आज के दिन की बात करते हैं। पहले तो पिछले सोमवार की बात अगर आप करें तो आप देखेंगे कि पिछले सोमवार को कितना जो है मामलात तेज़ी में थे। हालांकि उस दिन भी कोई इतना ख़ास डाटा नहीं था, लेकिन आज डाटा ना होने की वजह से मार्केट जो है वो साइड भेज रही है। 2174 इसका लो है, 2188 यानी तकरीबन आप समझें कि 89 ही इसने हाई लगाया हुआ है।
اور یہی چل رہا ہے، صبح کا یہی چل رہا ہے ہائی، اور یہ صبح سے نیچے کی طرف اس نے موو کیا ہوا ہے، لیکن میں اس وقت سیلنگ کے کسی طور پہ بھی حق میں نہیں ہوں، اس لیے میں نے کوئی سگنل نہیں دیا۔ ہاں یہ ضرور ہوا کہ جب میں 6:30 بجے یورپ امریکن ٹائم سے پہلے میں نے میسیج کر دیا تھا اپنے گروپ کے اندر کہ 2172 اور 3 کے قریب آئے تو آپ لے لیں اس کو بائنگ میں، لیکن ابھی پتہ نہیں، ابھی تک تو مجھے کسی نے نہیں کہا کہ وہ لی ہے۔ کہیں نہ کہیں تو لینی تو ہوتی ہے، ٹریڈ بھی لینا بھی ضروری ہے، لیکن ایسی بھی نہیں کہ آپ بس اپنے آپ کو خطرے میں ڈال لیں اور تکے سے ایک بٹن دبا دیں، چاہے وہ سیلنگ کا آئے چاہے وہ بائنگ کا آئے۔ اور جو آپ کا آج ریٹ چلا، میرے اندازہ تھوڑا سا غلط ثابت ہوا، یہ کیونکہ نیچے ہی رہی ہے سارا دن، اور ڈالر بھی سنا ہے کہ آج نیچے کی طرف گیا ہے، تو اس وجہ سے مارکیٹ تھوڑی سی نیچے آئی ہے۔ 2,23,610 روپے پہ بائنگ ہے پیس کی، اور 2,24,210 پہ سیلنگ ہے، اور 2,21,500 پہ بائنگ ہے روے کی، اور 2,22,000 پہ اس کی سیلنگ ہے روے کی نا۔ اب یہ تو میں آپ کو بار بار کہتا کہ ہمیں خریداری نہیں کرنی، چاہے یہ بے شک بڑھ جائے۔ خریداری اس لیے نہیں بچوں کہ خریداری سے آپ کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ یہ مارکیٹ جب گر گئی نا تو پھر وہی ہوگا، مجھے 6 مہینے سے آوازیں آ رہی ہیں، کم از کم 4 مہینے 5 مہینے تو ہو ہی گئے ہیں کہ ہم نے 2,40,000 میں خریدا ہوا ہے، آج بھی وہ نہیں نکل پائے، آج بھی اتنے ہائی ریٹ پہ بھی وہ نہیں نکل پائے۔ تو خدا را اپنے آپ کو بچایا کریں، جب یہ اوپر کوئی بھی ریٹ جا رہا ہوتا ہے تو اس کو بڑی احتیاط سے کیا کریں، بڑی احتیاط سے کیا کریں۔ اس لیے میں تو ابھی بائنگ کا ابھی بھی کوئی مشورہ نہیں دوں گا۔ آج میں نے ویڈیو ایک سنی تھی، اس میں انہوں نے مشورہ دے دیا تھا، لیکن میں نہیں دے پا رہا، میں ہمت ہی نہیں کر پا رہا کہ آپ کو یہ میں مشورہ دوں۔ چاندی 24.42 پہ چل رہی ہے، یہ بھی ہمارے ٹارگٹ کے قریب قریب آ کے نیچے آ گئی، اور اس کو بھی ہم نہ سیلنگ میں نہیں لے سکے۔ اور اب ہم آتے ہیں آئل پر، یار 78 تک آئل تقریباً آ گیا تھا، 78.30 اور 50 کے درمیان کہا، پھر سگنل چلا دیا کہ 78.10 تک بھی اگر آئے یا 78 تک بھی ہو تو آپ لے لیں، لیکن اس نے دوبارہ ہمیں لفٹ نہیں کرائی۔ نیچے سے ابھی بچے نے ایک نے پوچھا تھا تو 6 پوائنٹ تقریباً 5 کے قریب میں نے اسے بتا دیا تھا کہ بھئی آپ اس کو تھوڑی چھوٹی سی لاٹ بڑے طریقے سے ایس ایل کے ساتھ آپ ٹرائی کر لیجئے بائنگ کے اندر۔ تو اس نے ٹرائی کی ہوگی کہ نہیں کی ہوگی یہ تو مجھے نہیں پتا، تو آپ بھی یہی ٹارگٹ جو ہیں وہ رکھ لیں۔ انشاءاللہ کل سے رمضانوں کا ہے، آپ سب کو رمضان مبارک ہو، اللہ تعالیٰ آپ کی عبادتیں اور روزے قبول فرمائے، اور اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔